ভারতবর্ষনি শিক্ষক রগ্নি দংনি অবদান তিনি সম্মান তিনি রেসপেক্ট রেনানি বনি বাগিছে অবখাজাগো সাইড বাই সাইড চিনারো from 30 IS ni selection by JRO 30 জন আছেনি পুরুনাই রক বরংনো বেস্ট টিচার্স অফ দ্য ইয়ার আং বরংনো পার্সোনালি কনগ্রেচুলেশন মাজানগো সারা ভারত নি বাহাইনো ভারতনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি বব তিনি সারা ভারতনি প্রত্যেকটা রাজ্যনি খরকসা খরকনিকে বেস্ট অফ দ্য টিচার্স অফ দ্য কনসার্নিং স্টেট বরং সিলেকশন খাইতলাঙ্গো উই আর প্রাউড টুডে তিনি নিমো সালো চিনিব খরকসা ম্যাডাম মিসেস বিদিশা মজুমদার ব হরিয়ানন্দ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নি she had been selected the best teacher of the state so that tini adisi soh Tripura state all our teachers all our peoples of Tripura we proud for her. One thing regarding teaching Ankono Shelmeya, I am not the Bachelor of Education. I am not the DLED person. Even I am not a resource person. I am a simple person. Waldo, India, first country, I think. India is the first country Teachers Day celebration krayo. Bake Simon? Chong India wo 5 তারিখ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উদযাপন krayo. Kintu United Nation by Declaration Desert 1994 United Nation Declaration খাইকা 1st October Teachers Day বাকি রাষ্ট্ররক 5 তারিখ অক্টোবর সে শিক্ষক দিবস পালন খাইও মগ ঘটনা বিনি কাছে হিস্ট্রি তো Paris is the capital of France Jotoshiwo and one of the populous city France ni rajdhani Paris 1966 সারা পৃথিবী টিচার্স ইন্টার স্টেট কনফারেন্স খাটা শিক্ষক আসুকায় অবদান দেব সমাজ শ্রামনানি চরাই শ্রামনানি বরক শ্রামনানি ম শিক্ষক আলাদাভাবে শ্রদ্ধামার নাই প্যারিস সম্মেলন পরে 1966 হচ্ছে প্যারিস সারা পৃথিবী অনেক রাষ্ট্র শিক্ষক সম্মেলন খাই বাট বিফোর জাস্ট 2 years 1962 so 1962 নিছিমি টিচার্স ডে সেলিব্রেশন খেলেও চিনি 10 বছর নি উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 1952 to 1962 10 years continue Vice President 1962 ni 13 May 1962 সাল 13 তারিখ মে রাষ্ট্রপতির সময়টাঙ্গ 1967 সাল 13 তারিখ মে রাষ্ট্রপতি বিনি 5 বছর মেয়াদ পাইও তাইসিং চিন সেসুকাং কক সাহের
Salanka. Simple living, high thinking. Chini Kubangma or a Cox Hanero Salanka Ao. Scientist, philosopher, distinguished scholar. Asuk popular. Madras Christian University wo bo philosophy na oi PhD degree khaika more ব্যক্তি এমন ব্যক্তি 1949 to 1952 he was a ambassador of Indian to Soviet Union bo Russian bo Bharatborshoni rashtradoot ongka Bharatborshoni kobangma college of professor lecturer ongka bini bono asukai hamjaka sara bharatni chatrorok oboto kokjam tobe kisa masao nongrang khokchapalo khoros takhadi borom gonang sar 5 tarik September जोंनि birthday khlainai responding their students bobini chatrorokni kogno response hui muni saka okay we can celebrate Teachers' Day. 5th September is my birthday. Okay. Not for only Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It should be all Teachers' Day. Jotto master ni bagise Teachers' Day khadi. Mokok Salanka, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. শিক্ষক রঙ সম্মান নানি তিনি গার্জেন লোক তঙ্গনাঙ্গো টিচার্স ডে সিমিদা जों শিক্ষক রঙ সম্মান খাইনেবা आं বলনি ভাই উইদাউট টিচার I cannot standing here অকব সালাঙ্গা কবাং বরক ইভেন IAS অফিসার আনি মতে সুপার মাই কনসার্ন আনি মতে there is various profession in the world পৃথিবী শাখাও কবাংমা পেশা তঙ্গো So far my concern, the profession of the teachers is the one of the best profession in the world. Without teachers, kewa aguk maya. That's why Bikhato Digbijoyi, Bir Alexander, once upon a time, he comments, I am indebted to my father for living, but I am indebted to my teacher for living well. অর্থাৎ আমি আমার পিতার কাছে ঋণী কারণ পিতা আমার জন্মদাতা আমাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে তার থেকে আমি আমার শিক্ষকের কাছে আরো বেশি ঋণী কারণ আমার শিক্ষক এই পৃথিবীতে ভালো করে বাঁচার অধিকার দিয়েছে বাঁচার সম্মান দিয়েছে অব আলেকজান্ডার সহ পৃথিবী শাখাও আমাজিব মাসাকা 5 তারিখ অক্টোবর the race country near about 109 country জাপান জার্মান ইংল্যান্ড আমেরিকা বড় 5 তারিখ অক্টোবর সে টিচার্স ডে খাইও টাটা সানানি তাবো সুযোগ করে মোটাবো গ্লোবাল ডে থার্ড ওয়ার্ল্ড বলবে জাপান রাষ্ট্র শিক্ষক রগ্ন এমন শ্রদ্ধা খাইও যদি কোনো কারণে জাপানের কোন শিক্ষক কোন শিক্ষিকা কোন আদালতে যেতে হয় বো যদি আদালতে থানা না খাই তার জন্য আলাদাভাবে চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হয় কোর্ট
श्रद्धानि बागै शिक्षकनो श्रद्धानि बागै अब म फ्रान्सी सरी जापानिया फ्रांस जापान खाई যদি কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষিকা কোনো একটা কারণে স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাকে যদি গ্রেফতার করতে হয় বন অ্যারেস্ট খাইনা হুঁকাই হোম ডিপার্টমেন্ট অথরিটি নো অনুমোদন মানাও অনুমতি মানাও আজকে রেসপেক্ট খাইজাগো আমেরিকার হুঁকাই টিচার স্বপ্ন ভিভিআইপি आहके रिकॉग्नाइज खायो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सब अब टीचर्स दिस इज डिक्लेयर बाय अमेरिका इंग्लैंड बहाय अमेरिका संखनामानी इंग्लैंड संखनामानी विदाउट मास्टर डिग्री nobody can appoint as a teacher যত মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট বড়খাই মাস্টারও থাঙ্গো আমেরিকাও যত নিচে বেতন গোबां মানুষ সব সমান মাস্টার বরং স্যাটিসফ্যাকশন খাঞ্জানি বাগৈ দে আর দ্য বিল্ডার্স অফ কান্ট্রি দে আর দ্য বিল্ডার্স ফর ফিউচার দে আর দ্য বিল্ডার্স ফর সোসাইটি হই বরং বেতন গোबां দं इंग्लैंडनी एक घटना आमादेर राज्येर प्राक्तन शिक्षा दफ्तरेर अधिकर्ता उपस्थित रयेछेन आमादेर अतिरिक्त मुख्य कार्यनिर्बाही आधिकारिक ओनार अभिज्ञता थाका अवश्य दरकार एबं आपनादेर अनेके धरो साइमान नाई सिनियर क्या आफ्टर 2 years after 1 year, after 5 years, pension thanai, retire renai. Chini, Tiprani, Khoroksa, Kasam. Education Department Director, Ranjit Kumar Devnath. Bokun Somayo, England ni লিডস ইউনিভার্সিটি লিডস বিশ্ববিদ্যালয় ফিলোসফি ছাত্র রেসপেক্টেড রঞ্জিত কুমার দেবনাথ দ্য ফর্মার ডাইরেক্টর অফ দ্য এডুকেশন গভ অফ ত্রিপুরা লিডস ইউনিভার্সিটি পরিতংপুরো খনকসা प्रोफेसर बिनिबुनु के लोबेल के फुल स्टेप लोबेल बोलो यूनिवर्सिटी माने तो टॉप प्री नर्सरी 1 2 3 4 5 कमप्लीट खाइसे उच्च विद्यालय कमप्लीट खाइमा पड़ेছে उच्च माध्यमिक अरे इनको उच्च माध्यमिक पढ़े तेईस उच्चतर माध्यमिक गए कलेज गए आफ्टर कलेज एर पढ़े यूनिवर्सिटी बोले जोंथ विश्वविद्यालय थांमालिया अनफर्चुनेट जों महाविद्यालय जरा थांका और फरायलाइफोराव जत स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी all students of the philosophy section Dr. K. Lobelno Professor Dev Ninongpu Professor Dev মানে ইংরেজি ভাই প্রফেসর বাবা হাইনি বলে প্রফেসর Dev আসুক সম্মান ও ফ্রেন্ডাই রাখন মনো কারিব চিনি ত্রিপুরাও একটা ঘটনা তঙ্গ incident that's a real history Maharani Tulsivati school bufano khulukjak kebo saijaman boyaro
মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য আমল খুলক জাগো মহারানী তুলসীবতী স্কুল 1894 সাল মহারানী বাই সাজাগৈ রাজ পরিবারনি বুড়ি বুসারাम फरायनायनि बागै राजबाड़ीआव पयला स्कुल खुलुग्रोमानि महारानी तुलसीवती विद्यालय 1890 साल उमाकान्त एकाडेमी स्कुल खुलुगजागौ 4 বছর পরে महारानी तुलसीवती स्कुल अबंकाई राजबाड़ी बिसिङाव खुलुगजागौ वीरेंद्र किशोर माणिक्य बाहादुरनि आमालाव महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्यनि बुफा महाराज विक्रम किशोर माणिक्यनि बुसु ताबुकजिनि महाराज श्री 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 बद्दुर किशोर माणिक्यनि हिंकाय बात महारानी तुलसीवती सावै गासै स्कुल खुलुग्रोदि स्कुल खुलुनानै उनाव फाटार नांगौ हायदा नगो तुबै मास्टार तुबै फोरोंदि आव आगियामदि चल दङ नरा अनेके साइमेना सामाचरण त्रिपुरा स्कुल पढ़ी ओइनो मैट्रिक पास खाजाक इज इट नट सामाचरण त्रिपुरा नगो दङ तो ग्रेजुएशन नाव जाय होक महारानी तुलसीवती स्कुल राजबाड़ीआव खाजाका राज परिवारनि जत बुरिरंनो फरायनायनि बागै so that is called महारानी तुलसीवती महिला गर्ल्स स्कुल 1894 साल जे महारानी तुलसीवती स्कुल सामजागौ 1921 साल हंकाय ताबुक महारानी तुलसीवती स्कुल तमनि अजागाव सेतु बुखा आफुरो त्रिपुरानि खरगसा प्रवीण बांगाली नागरिक स्वर्गीय श्रीमती चारुबाला दत्त महारानी तुलसीवती स्कुल प्रधान शिक्षिका अंका प्रधान शिक्षिका मानी परे जत तुलसीवती स्कुल छात्री बनो उनको भाई मैडम अब तो इंग्रेजी ओंखाय ओ श्रीमा शिक्षयित्री मा आमतिनि सम्बोधन खायजंगायु तारपरे महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्यनि खुंजुआव सौहैका नारा बनता मोहनै दं आमतिके तानुंदी तिनिसिमी नंनि प्रधान शिक्षिका नंनि हेड मिस्ट्रेस माननीय चारुबाला दत्त के तुमरा सबाई गुरु मा बोले डाकबे आफुनि निसिमी गुरु मा उनि नंमानि टिल टुडे स्वर्गीय चारुबाला दत्त गुरु मा होनै तावबो सिजागौ और शिक्षक रंनि आसक जे अवदान नंनि जागानो एकमात्र जागा खरगसा थाइसिङाव चिनि एडिशनल सिउ सामाहाय यस चिनि गोबां मास्टार सोंनो सिनिया किन्तु जों मास्टारनो सिनिउ तबे बाहायके फोरोंनाय तामंनाय अबना आं सालिया और तो मैक्सिमाम प्राइमरी स्कूल टीचर्स is the most hard work than higher teachers नंनि यागो बेबंनो हा नरम नरमां चिराय चिराय खरगसा दिदिमणि बाय क्लास 2 फरायनाय चिराय दमं रजाखाय कापमां लामै हिमै सोलोगै नगो थाङै माइजामे यंगो आसंका किरि जागो नगो बुमा बाय चिराय जाफान किरिया नंगो तेबो कठिन आनी जे अभिज्ञता मते हेंकाय একজন বিখ্যাত প্রফেসর বলেছিলেন তুমি একজন ভালো শিক্ষক তুমি একজন ভালো শিক্ষিকা আমার শিক্ষক আমার শিক্ষিকা কি পোশাক পরে এলো তাও চুমুই ফাঁকা মন বড় কগিয়া একটা ক্লাসে ধরুন 30 জন ছাত্র
বলুন জুনিয়র বেসিক, বলুন সিনিয়র বেসিক, বলুন হাই স্কুল, বলুন উচ্চ মাধ্যমিক, বলুন মহাবিদ্যালয় মানে কলেজ, ক্লাসে যে ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয়, থার্ড বয়, সবাই ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয়, থার্ড বয়, ফোর্থ বয়, পজিশন, মেরিটিয়াস, তারা সবাই সামনে বসে। যে কিসের দুর্বল ছাত্র ছাত্রী তারা অটোমেটিক্যালি একটু পিছনে বসে। একজন প্রফেসর বলেছিলেন একটা সময়, আমরা যখন কলেজে ছিলাম, আমার শিক্ষকের প্রথম কাজ হবে, আমি যদি একজন ভালো শিক্ষক হই, আমি কোনো ছাত্র বা কোনো ছাত্রীর কাছে আতঙ্ক হওয়ার উচিত নয়। আনুকুলসরাই কিরিথং কুনিয়া কুনিয়া অবউচিতিয়া, আর বসাও ক্লাসে সব থেকে যে সোজা একটা সেকশনে সব থেকে যে কম নাম্বার মান নাই, যত বেশি যে কম বুঝি নাই, যে ছাত্র যে ছাত্রী 50 নম্বর 3 মান নাই 4 মান নাই, বন বেশি দেব কাহামকে গানা তুবুই মায়া খাই কক কাহাম কাহাম সাওই উৎসাহ রই নঙ্গ 50 নি 40 মানু 45 মানু মায়া ইয়া নিনিব মকল কই খুঞ্জু কই নিনিব বখরক ইয়াক যত্তন দङ ফান দङ নং মানা হিনি বন তুবুই যে মান নাই, যে বড় 30 জন ছাত্র নিবিসঙ্গ 30 নম্বর ছাত্র, যে 30 নম্বর ছাত্র ছাত্রীকে আগামী বছরে 10 নম্বরই নিয়ে আসতে পারে, শেষ হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা। প্লিজ ডোন্ট টেক আদারওয়াইজ। আপনারা কাহাম কিনা ভুলে বইতে जों बनि बागै परिवेश नांगौ, शिक्षानि काছে परिवेश नांगौ। परिवेश बड़ परिवेश, प्रथम परिवेश पारिवारिक परिवेश, नगदी परिवेश, द्वितीय परिवेश स्कूलनि परिवेश, तृतीय परिवेश सामाजिक परिवेश, काबुसिनि सामाजिक परिवेश नगदी परिवेश अनेक चेंज হয়ে থাকা। শিক্ষক লোক দেখাইছা তিনি তো ছাত্র কম, গার্জেন খুব কম, যত্ন ফুরিমাই রকমাং आं लास्ट इयाराव सामानि नेक्स्ट टीचार्स डेव किसाचिनि गार्जेन संग नंगि गार्जेन संग नंगि गार्जेन संग अभिभावक रक सिना उचित टीचार्स संग बाहायके सम्मान खायनाय पुरानो आंसाव समालोचना आलोचना अनेक जरा दङ, बाट नट टुडे। सारा पृथिवीनि बरक তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি, সারা ভারতনি শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে সম্মাননারও তিনি ত্রিপুরা সরকার শিক্ষা দপ্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বন তিনি সম্মাননার নাই নর কাহামকেন দায়িত্ব পালন খাইদों आंनि पाइथाकम नंनि यागतजों खेतनि हा नरम याफारोमानि हाय एकदम उतला गानानि हात लाङै याफारजाक नों ताबुक तक दाताक पुन दाताक मुसुक दाताक बरक दाताक नों यागो याफारजाक ताबुक एजुकेशन सिस्टम तो चेंज सङै थांका अबन बेगे नों कुन दोष करै भारतनि एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भारत सरकार शिक्षा दप्तर निकरे मानव सम्पद उन्नयन दप्तर, मानव सम्पद उन्नयन दप्तर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तब अनेक वानसुगै उइदाउट बीएड उइदाउट डीएलएड इवन टेट एग्जामिनेशन जे बेकार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बो जदि क्वालिफाइड इंडिया
आं दाबो खोनाय दङ 150 नि परीक्षा टेट बेनि क्वालिफाइड मार्क मुखा 82 83 87 गोबां माबरक अबरक सारा दाबो मास्टर साख्रि क्लांमालिया और सुविधा खरगसा ग्रेजुएट 49% मानजाक मास्टर डिग्री वो 49% मानजाक बोतई बीएड खाइमालिया बीएड खाइनानि हिंगाय आनि बेकार सिकरा मासं आनि बेकार सिकरा जुबक सासं सकनि समान बुसानि समान जक 49% बीएड जुना मुसुम जागो मालिया 50% मार्क दङ नांनाय 12 ग्रेजुएशन एरपरे नों बीएड माखासे नाय बीएड सिकलिं के बाकी टेट रिसिनाय चेष्टा खाय दङ जों दाबो समाज आव जों मा होनो एजुकेशन डिपार्टमेंट जनो जब तुमिसि मेरिटोरियस बरकनो इनानि नांगौ एवं फोरोंनाय रकनो जनिसै सम्मान गोबां मानु गोबां मा जों दाबो बरं गोनां फोरोंनाय रक we are democrat head our officials are bureaucrat head खरगसा IAS officer chief executive officer TTDC after retiring बाजाराव फाइके बड़ खूब कम बरक सार होनी खुलुमनाय किन्तु जे कोनो मास्टार जे कोनो पर्यायनि राइट फ्रम जूनियर बेसिक टू कॉलेज एनी टीचर एनी प्रोफेसर बजुदी फाइके हंकाय मास्टर नो याखुन रंगी मा खुलुमो ताबो बचन लेक समनि मालायका हंकाय मिहि बाबु भाई मिहि बाबुनो याखुन रंगी खुलुमो एवं मास्टर नो अनेक पावर दङ बुमकेशानंद खरगसा बर्षियान शिक्षाविद बुजं हायर सेकेंडरी स्कूल प्रधान शिक्षक आफ्टर दैट उमाकांत एकाडेमी हेडमास्टर जों अनेक हेडमास्टर मालायखा किन्तु स्वर्गीय बुमकेशानंद हाय प्रधान शिक्षक बुमकेशन चक्रवर्ती भट्टाचार्य बहाय मास्टर नंगियाखौ अद्भुत 1995 लाकिली आनलाकिली नंनि आसिबा जस्ट आं खूब कम बयसो 30 বছর বয়সে আমি প্রথম এডিসি চেয়ারম্যান হয়েছিলাম দিস ইজ ঘটনা যুবক আমার প্রথম সন্তান 4 বছর 90 সালে হঠাৎ সামলি বাজারও আগরতলানি পাড়া থানতেই সামং নাঙ্গো হनै सामली बाजार दुकान चिकन छेचे नखरै मालाय माले हेडमास्टर गोजाम बुमकेशबाबु हिमै फायो आनी हेडमास्टर जगदीश देवबर्मा चंद्रदय रूपिणी अमिय देवबर्मा गणेश देवबर्मा पूर्णचंद्र जमतिया की करे अबनाहारिया हठाৎ खाय जब तर मुसकांगो के जगदीश यस अब एकमात्र मास्टर কিন্তু সম্ভব বহনা সহ কি হচ্ছে যে তোমার দলে ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল করবে স্লোগান করবে তাকে তোমরা মাস্টার চাকরি দেবে আর যে মেরিটোরিয়াস যে ছাত্র অঙ্কেতে 100 এর মধ্যে 90 পায় যে ছাত্র 100 এর মধ্যে ভূগোলে 90 পায় তোমার সঙ্গে মিছিল করবে না স্লোগান করবে না তাকে মাস্টার চাকরি দেবে না এটা কিন্তু হয় না সাবধান জগদীশ নিছো আলো সামঙ্গ সামলি বাজারও आं याखुन मा खुलुमका जों चेष्टा खायनाय सार एकदम नाचक खाय लांनानै बागै अबसाबो सम्भवबा मास्टार शिक्षक आनि बाबु फालो आनि आमा फालो आमतेके हनिया जोंनो बोसा हिसाबै अबनंनि अबदान गोबां आई होप फ्रम योर साइड नरक अनेक कष्ट खाय दङ एडिसि स्कुल छात्र कम नंनि दुसिया एडिसि प्रशासननि दुसिया जुग चेन्ज हुई थाका नी नगलानि बरक काखुनि बुसा
কেবল মান্দায় ডন বস্কো পড়িও, কেবল আগরতলা ডন বস্কো পড়িও, শুধু ইংলিশ মিডিয়াম তাও বলছেন ইংলিশ মিডিয়াম ইয়াকার মায়াকো ইংরেজি সারা পৃথিবী শাখাও বুসুক পার্সেন্ট বা কেউ সাইজমান পৃথিবীও যত নিশ্চয় বাসক গোबां সানাय বাবা স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ was the highest percentage of the world population koksaw sung tini sudu idige khapro moi tong layo engklong kokre jeng taw mana khaimani kokya kintu basic education same to respect the others, to respect the senior, to respect the teachers, to respect the parents, to be accountability, to be responsibility. Jeng chelai rokno sudu porasemi phunengkhaini daitto sesya ছাত্র ছাত্রীদের দায়িত্ববোধ হতে শিক্ষা দিতে হবে ছাত্র ছাত্রীদের সর্বদা সত্য কথা বলার যে শিক্ষা দিতে হবে আগে আংচরাই পুরো কবিতা পড়মনি পগই থাকা আমি সকালে উঠিয়া মনে মনে পড়ি সারাদিন যেন আমি ভালো হইয়া চলি নিশামনি পগই থাকা কয় বছর সুকাং ভালো শিক্ষা পরিমাণি তাও মুজুর মানছিবা কাজেই যে তমনি সিমিপনো তেওসা আং নরকনো তিনি নিমো টিচার্স দেব তামনি বাগै जों आईएएस देखाया तामनि बागै जोंते गोबां दङ जोंनि भारतबर्षआव गोबां डिपार्टमेन्ट दङ गोबां प्रफेसन दङ तामनि खायजे गैयाबा नरङ सन्मान दमानि नंनियागो याफारजाक नरकनो स्रामनाय गोबां घटना जों ताबुक मानजागो नं कगनो 100% रेसपन्स रुओ रेसपेक्ट रुओ वैल्यू रुओ जिराय रक नरक फ्यूचर फर्मेशन खाने रक बांग्ला बाके हिंता मानव तैरी कारिगर पातिल तैरी करार कारिगर गड़ी तैरी करार कारिगर मानुष तैरी करार कारिगर बने बाके आमा बाबू जोंनो आसायरुओ आसायमानि परे ठीक ठीकै नायथखायै যত জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা সম্মান সততা দায়িত্ববোধ তৈরাঙ্গানি फोरोंनाय हिंखाय शिक्षक रक दिनोर शुधु 30 टीचर्स मी बेस्ट या you are also best 80% 90% मानाय 80% वो बेस्ट 81% वो बेस्ट किंतु 99 जे मानाय बननो जों बेस्ट मा हानाय बोले खरकसा आनी बुमुंसालिया आं बायनिउ बुसला अंक 99 मांखा खरे क्रस पड़ी चंपुरो तब से अबुमा बाई तंगति चाहती मनिति साव तय एक नंबर बड़ी खिबी काय भाई तय एक नंबर बड़ी खिबी काय भाई बुसला मासी चलिया बनी बागै मकं कक थांगो तिनि मसालो बेलेखे खाकाहाम मायाफोरो बर जुदि हिसाब खायनो थाखाय थाजों जोंनि पिउ एजुकेशन समाहाय यस 137 इयर्स जों जुदि 1888 5 अक्टोबर रम खाकाय द बर्थडे ऑफ रेस्पेक्टेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिनै 2025 5 अक्टोबर हुंकाय बिन बयस संख्या 137 however as a Indian আমরা ভারতবাসী হিসেবে গর্ব করতে পারি পৃথিবীতে প্রথম ভারতবাসী ভারত সরকার শিক্ষক দিবস পালন করেছে তার 32 বছর পরে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র 1994 সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া 5 তারিখ অক্টোবরকে এখন শিক্ষক দিবস মান্যতা করেছে যার জন্য আমরা আপনারা আমি সবাই ভারতবাসী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি আপনাদের সকলকে পুনরায় অশেষ অশেষ শুভেচ্ছা ধন্যবাদ অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি নমস্কার।